ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ବାନର କେମିତି ଜାତ ହେଲା? ଅଞ୍ଜନା ଲେଖିଛ ମୁଁ ଯେ ଅଜଣା ବୋଲୁଥିଲି। ମୁଇଁ ବି ନେବ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ବାନର କେମିତି ଜାତ ହେଲା? ବେଲେ ମାକଡ଼ କେଁଜି ହେଲା ବୋଲୁଛନ୍। ହଁ। ବାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାକଡ଼। ଅଞ୍ଜନା ତ ବିଚରି ତାରା আর শোণ শোণ সুজা জান দেই হনুমান তো হেলা যে অঞ্জনা গর্ভরে কেতে বর্ষ থিলা কি কেতে মাস থিলা আর জন্ম হেলা আর হেলা তো হেলা যে এন্তি জীব জগতরে সমস্তে জীব হলে আসিছু শূন্য দেহরে বাবু জীব বি শূন্য যে ও হনুমান যে হনুমানর মুহ বি কেঁজি কলা হেলা লাল হেলা সব কথা বুঝে করি সবই হনুমানর তাজো আর শোণ শোণ সুজা জান দেই করি মন ইটা রামায়ণ রস কথা কর হে শ্রবণ কর হে শ্রবণ। যুগরে অহল্যা বলি গোটে বহুত সুন্দরী নারী ଥିଲେ। অহল্যা রূপ যৌবন এতে সৌন্দর্য যে দিনে স্বর্গর রাজা ইন্দ্র এবং সূর্য মোহিত হয়ে গেলে। ইন্দ্র সূর্য আসিকরি অহল্যার সঙ্গে পিরতি করে আগ অহল্যা গর ভরে দেখ বেনি সুত জন্ম এক বালি সুগ্রী বলিন করি যে নাম সূর্য এবং ইন্দ্রঙ্কর ব্রহ্মরু অহল্যা গর্ভরু বালি সুগ্রী জন্ম হয়েছে আর গৌতম ঋষিঙ্কর ব্রহ্মরু মা অঞ্জনা জন্ম হয়েছে। তো খরা মাসে নদীরে গাধবা পাই অঞ্জনাঙ্কর বাপা গৌতম ঋষি বালি সুগ্রীকে খন্দে বসালে আর অঞ্জনাকে চলে চলে করে নৌছে। অঞ্জনা টিকে হুঁশিয়ার হয়েছিলে না আর বালি সুগ্রী ছুয়া ছুয়া ଥିଲେ তো অঞ্জনা ঘুষা হয়ে গেলে। মোর বাপা হলে কাই জানলে যে খরা মাসে নিজর ব্রহ্ম টুকুলকে দেখ মকে ই বেলতি তোতলা বেলতি চলে চলে নৌছন আর পরর ব্রহ্ম পিলা মানকে দেখ খন্দে বসাইছন। ই কথাকে গৌতম ঋষি শুনি করে আশ্চর্য হয়ে গেল। আরে মুই তো জেনে গলে মোর কনিয়ার জীবনকে নিয়ে করি যে আসি ই কথা গোটে মোর টুকিল কেনতা করে কহলা ই বালি সুগ্রী কেন মোর ব্রহ্মরু জন্ম নেই হেবা আজ আমি পরীক্ষা করছি বইলে আর সমুদ্র তটরে বালি সুগ্রীকে ফিঙ্গি দেলে যদি মোর ব্রহ্মরু জন্ম হইছন বালি সুগ্রী বলে কোটি কন্দর পর পহি করে আসবে আর পরর ব্রহ্মরু যদি জন্ম হইছন বলে বানর হই করে তার ল্যাঞ্জ হই করে মুহ কলা হই করে আসবে। তো পরর ব্রহ্মরু জন্ম হইতলে বালি সুগ্রী বলি করে সাঙ্গে সাঙ্গ তাঙ্কর ল্যাঞ্জ বাহারি গলা মুহ কলা পড়ি গলা। ই কথাকে সহি নে পাইলে বালি সুগ্রীঙ্কর মা অহল্যা মোর ঝিও মোর গুপ্ত রহস্য কথা তার বাপা আগরে কহিদেলা যা অঞ্জনা তোতে অভিশাপ পে দউছে মোর ছুয়া মানে যেনতা মাকড় হই গলে তোর গর্ভরে যেন ছুয়া জন্ম হেবা তোর ছুয়া বি মাকড় হই করে জন্ম হেবা। তো মা অঞ্জনা তাঙ্কর মাঙ্ক ঠারু সাপ্য পাইলে অহল্যা ঠারু মুই আউ বাহা সা নাই মুই বাহা নে তো মতে মাকড় ছুয়া হেবা মুই বিয়া হেবি কাজার মকে ছুয়া হেবা কাজে বাল ব্রহ্মচারী হেবি বলি করে অঞ্জনা ঘোর তপস্যারে বসিছে। আগো সেই সময় দেখ সেই পঞ্চানন আগ পার্বতী সঙ্গতে গলে সেই একাম্র বন অঞ্জনা বাল ব্রহ্মচারী বলি তপস্যা করুছন। তো সে দিনকর ঘটনা কাଣା হয়েছে দেবদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতী একাম্র বনকে বুলবা পাই যাইছন। দেখিদেলে জঙ্গল ভিতরে মাকড় মানে তাঙ্কর স্ত্রী মানকর সঙ্গে শৃঙ্গার করুছন। মাকড় মাকড়ি কায়া সুন্দর মা পার্বতী মনে মনে ভাবলে মহাদেব যদি ইনে
ବାନର ହେତେ আর মুই যদি বানরি হেতি হাই গো। আমি भी মিশিকর শৃঙ্গার করতাম যদি আমি भी মেসেজ जाते বেলে क्या मजा लगता गो তো মহাদেব জানি পাইলে পার্বতীঙ্কর কথা সাঙ্গে সাঙ্গ বানর বেশ ধারণ হ্যাঁ, কলে। হ্যাঁ। আর পার্বতী বানরি হিকর একাম্র বନରେ পিরতি কলে চালিছে। তারপরে তাঙ্কর পিরতি শেষ হই সারলা পরে হ্যাঁ। মা পার্বতী মহাদেবଙ୍କୁ কহিলেন কাଣା? যে প্রভু তুমি তো বানর হিকর মোর সঙ্গে শৃঙ্গার করিছ হ্যাঁ। তোমার ব্রহ্ম তোমার গর্ভ ভিতরকে যাইছে মুই ব্রহ্মকে রখি নি পারে ভবিষ্যତରେ মতে যদি মাকড় ছুয়াটে হই যিবা হ্যাঁ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে মতে সমস্তে কহি পকাবে হাই গো। ই ব্রহ্মকে আমি রখি নি পারে প্রভু ই ব্রহ্মকে নিকর কিন জায়গায় রখি দিয়াম जेन भी तुम नियो তো সাঙ্গে সাঙ্গ মহাদেব পবন দেব তাকে স্মরণ কলে হয় হে পবন দেব ই ব্রহ্ম তো পার্বতী রখি নি পারন ই ব্রহ্মকে নি করি কিন জায়গায় গোটে রখি দিও হ্যাঁ হ্যাঁ সাঙ্গে সাঙ্গ শিবঙ্কর ব্রহ্মকে ধরি করে পবন দেব যাইছন মাতা অঞ্জনা স্নান কলে আউ যেতেবেলে স্নান করি করে পানি টিকে পিমি বলি করে মনে চিন্তা কলে পবন দেব আনি আসি করি শিবঙ্কর ব্রহ্মকে অঞ্জনাঙ্কর গর্ভরে অঞ্জনা খাই দিলে শিবঙ্কর ব্রহ্মকে খাই করে অঞ্জনা গর্ভবতী হয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আগো অঞ্জনা গর বর দেখ সেই হনুমান হায় হায় বানরু পদরিণ হইলে জনম অহল্যা তাঙ্কর ঝিও অঞ্জনাকে অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ হ্যাঁ মোর ছুয়া মানে যেন্তা মাকড় হয়ে গেলে তোর ছুয়া भी মাকড় হেবা হাই গো ইয়াড়ে ইয়াড়ে অভিশাপ পেয়েছেন সেয়াড়ে শিব পার্বতী বানর বানরী করে শৃঙ্গার কলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো শিবঙ্কর ব্রহ্মকে আনিকরি পবন দেব অঞ্জনাঙ্কর গর্ভরে ভরি দেলে বেলে খাইবা পাই ଦେଇଦେଲେ হ্যাঁ। অঞ্জনা ভক্ষণ করি করি হনুমানকে গর্ভ ভিতরে ধরিছন ধরিছন ইয়াড়ে গোটে ছুয়া জন্ম হেবা হ্যাঁ 10 মাস জিতি গলে 12 মাস গোটে গর্ভরে রহছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। হনুমান তাঙ্কর মা গর্ভরে কেতে দিন রহিଥିଲେ জানিছ এটা তো কত দিন ফিরা জন্ম হলো 12 ବର୍ଷ পুরি গলা হ্যাঁ হনুমান জন্ম নেই হবার ব্রহ্মা চিন্তা পড়ি গলি মা গর্ভরে ছুয়া 10 মাস কি 12 মাস রহবা 12 ବର୍ଷ পুরি গলা কিন পুଅଟେ জন্ম হইছে নেই জন্ম হবার হ্যাঁ অঞ্জনার গর্ভকে যে ব্রহ্মা পচরছন रो मैं ब्रह्मा है ने ओ बाबू তোনে কোনে কাজরে পারছ केते जन्म हबो तमे হ্যাঁ তো হনুমান কাই বলে का बोले হে ব্রহ্মদেব মোর মা হেলে বাল ব্রহ্মচারী হাই গো আর মুই হচ্ছে তাঙ্কর পুଅ হ্যাঁ বলে মোর মার জনিরু যদি মুই জন্ম হেবি মতে মাতৃহরণ দোষ লাগবা লাগবা। মুই এন্তা উলগ্ন হইকরি নঙ্গলা হইকরি জন্ম নেহি হ্যাঁ, মুই আগে কপড়া লতা পিনমি তারপরে জন্ম হেবি হাই গো এটা আশ্চর্য কথা গোটে হনুমান কহিলে হ্যাঁ ব্রহ্মা চিন্তা কলে ই মর্ত্য মণ্ডলে যেতে লোক জন্ম হেবে সমস্তে শূন্য দেহরে জন্ম হেবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ই ছুয়া পরে বস্ত্র পিন্ধিকর জন্ম হেবা কেনতা করমা हां তো হনুমান জন্ম হেবা পাই ব্রহ্মদেব গোটে কদলী ফলরে ব্রহ্ম কছাকে ভরি দেলে ଆଉ ଅଞ୍ଜନାକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କଛାକେ ପିନ୍ଧି କରି ହନୁମାନ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ জন্ম হেলে वाह ଆଜିକାଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମ କଛାକେ କେନ୍ତା କରି ଚିହ୍ନି ପାରମା ମାକର ଛୁଆ ଦେଖିଛ हमर जंगल पूरी सत्र पा ମାକରର ପଜାଡେ କେନ୍ତା ଥିସି লাল ए तो नने दुधमा देतिसी তোকে লাজ নি ତ ମାକଡର ପଚାଡେ ଯେନ୍ ଲାଲ ଚିହ୍ନାଟା ଅଛି হ্যাঁ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମ କଛା ବୋଲିକରି ଚିହ୍ନା ଅଛି बोली जो हटा ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କଛାକେ ପିନ୍ଧି କରି ହନୁମାନ 12 ବର୍ଷ 12 ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ଅଞ୍ଜନାକେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ହନୁମାନ ବାନର ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ गरबरे माखड़ छुआ एहिपरि जान आज्ञा पुराण विधान भूतिले क्षमा कर ए सभार जन হ্যাঁ यहाँ देख केसरी घरे पुषी थिले शिवंकर ब्रह्मर हां ओबरा सुदा बोलछन हां पवन सुदा बोलछन তারপরে শিবঙ্কর রুদ্র মাতা বলছন এটা তো রুদ্র মাতা বলছন सुनन তার বাবা কি शुण मु कही दौचे शिवंकर ब्रह्म के निया गला बोली करी रुद्र अवतार कहा गला किए नी करी गले पवन पवन नी करी गले बोली करी तांको पवन को मध्य बापा कहसन
से जन्म होइतिले अंजना गर्भरे आउ केसरी तांको पाली थिले बोली कर तांको केसरी नंदन बोली कर कहा जैसे प्रकृत शिवंकर ब्रह्मरु ही हनुमान जात ही हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ले मेरी पुकार पवन सुत दुख निवार। एही प्रकार हनुमानंकर मान्य तीनिटा बापा हेबे शिवंकर ब्रह्मरु जात पवन नहीं थिले से ब्रह्म के बोली कर पवन को भी बापा कहेबे आ केसरी पाली थिले बोली कर केसरी को बापा कहेबे। कृष्ण आसले कहबे हला पंच कृष्ण कथा अछन अछे आज्ञा अछे एटा कृष्ण भगवान आले कहबे चला कृष्ण कथा कृष्ण कहबे राधार कथा यहाँ ते घर के डिमा बेले सिना बना आउ रंधा पड़ा कर्मा खाएमा आउ सब किछि कर्मा ई ननी चलो ए पिला हमको कहीं नहीं छानो के मा क्या सी जीवो कहीं कना रखिछ हटा तो जे अर्चना कोई छना चलो तुम्हारी इच्छा कथा ये स्कूटी मारदल आरु ढोल हां मा करा ढोल আছে ई पिला हिचइते फुटिला मली डुम 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 हिचइते फुटिला मली राधा बारी हमें जाऊ चले राधा बारी हमें जाऊ चले मागो बारे दियो हुला हुली गो मामा उसे रत रत अर्चना पर मागली यहाँ दे पर मागली पूजा पाठ से तुम्हारे खाते हुलुली ए मा हमर एरिया टिकट टाउन एरिया छुचाटा देखले अकाट्य जंगल पड़ी छे आड़िया हमर एरिया ने हुली हमें नहीं दोना है और पूजा पाठ करसो जे केनता करछ हाटा हमें भाड़ा तियांस टुकेल लोकर हेला हुलो हुली हां मनुष्य पिलार हेला हरि बोल हुलो हुली शब्द जेते दूर जीव गो हत्या ब्रह्म हत्या छाणी पलाई मुई हुलहुली मागु छे के हमर पिकअप ने घंटा बियार घर के नमी के तुम हुली जदी नी जेबा बेले हमर का सीन नहीं जेबा ना है जदी मां माने हुलहुली देबे हां बोले काना है सी के पुता जेते बेले चन्नालुणी घर के लक्ष्मी बोले जे काटा आवाज सुनी करे बोले जासो ग्रामर बाहरे श्रीया चन्नालुणी घर से आजो जानिला किंपा लक्ष्मी गुरुवार अधरात्र होई से हुलहुली शब्द जानता चन्नालुणी दोतिला जे लक्ष्मी झचकी गले अरे प्रथम रे बुली करे राजसिंह द्वार राजा जी ओलो से राजा घर मंत्री घर सब घर गनी एंत शब्द ने सुनली मात्र सही हुलहुली के सुनी करे मां लक्ष्मी गले हां टुकल लेकर हुलहुली श्रेष्ठ श्रेष्ठ हरि बोला हुलहुली जते दूर जीव गौर हत्या ब्रह्म हत्या छाणी बोला तार पावर हेतकी भेलिट अछि ता तो हुलहुली देबे बोले ग्रामर देवा देवी शांति हेबे कुना कुनी भाई भौणी माने विद्यार्थी हेबे बोले यहाँ दे समस्त मां माने एका पारे के हुलहुली देमा जे हमर गांटा पूरा दुलदुली जीवा जानता हुलहुली दी तब जे हमर बरगड़े रे हमने सब कुदिए बे खाना हो छे रे हमर है गाना बोली करी ही राधा बारी हमें जाऊ छु चली राधा बारी हमें जाऊ छु चली मागो बारे दियो हुलहुली गो मामा उसे मागो बारे दियो हुलहुली गो मामा उसे माजी की मन स कहा तुम्हें मोर दादा कहसो जे हाय ग तुमर दादा तो पानी भितरे फेपल फेपल कुसेरार भितरे अगी माटिर भितरे रेंगठा धानर भितरे पोल तासर भितरे जोकोड़ माने भितरे तो रंगटा तू ये मका छना फेपल माने रे तू ये मका छना नहीं गो हां इधर जे में तोर माने के झाड़बू झटरे बड़ी तू सुना बोलते मोर दादा के रंगटा बीजोटा बोल छे मोर बहु जे मोर बहु के हम धर दे मोर दादा तू छना देखो तुम्हें गौड़ पिला बैलो कि नहीं हां गौड़ माने केते प्रकार छ जानि छ केते प्रकार गोड़ छे बोलछो हां छक कर गोड़ के न कर मगधा ओहो अच्छा तुम्हें केन गौड़ आसी अरे हम नंद गोड़ आछू
हे बाड़ी गुडे काहे धरछ अरे हम तो बुढ़ा लोग जंगले पहाड़े बोलबार लोग गादा मत तोराबा लोग रात बिगाड़े बोली बाड़ी गुड़े धर दिसु निकाल बोली बाड़ी तो अच्छा धरी भी देना जी हाँ। हे कला धला रंग काहे जे मारी छ अच्छा। केन देवी देवता से बिच हाय हो। केते छांदे खेली थी हाँ, हाँ। काहे ती काटी करी आनी थी अच्छा, अच्छा। केते लंबा तुमर बाड़ी थिला हाँ। सब बुझे कर कहबो बोले तो विश्वास कर बेला ई कथा न सब खबर पड़बा हां अरे चंद्रसेना बोले सुनो सुनो आगो सही आहा अरे केंदु बाड़ी वृक्ष कथा देउछि बुझाई अरे रण कदम वृक्ष थिला टे तही अरे तही केंदु बाड़ी थिला अरे सही ओही अरे नीति गोपी माने सेवा करंती करंती। अरे गोपाले गण ताको काटी आनिले श्री समलय देवता सेविले बत्तीस छंद खेलिले से गोपाले धुब आराधना देले तही केंदु बाड़ी थिला रे सही सही। नीति गोपी माने सेवा करंती करंती। गोपाले गणे काटी आनिले काटी आनिले। काहे काटी आनी थिले काटी काटिथिले बोलछ हां शंख मलमल पत्थर में बाड़ी काटिथिनो अरे गोपाल बनाउ धरथिनो शंख मल मल पत्थर पत्थर रे हे कला धला रंग काहे जे मारी छ कलार धला हाँ। कला से कृष्ण धला से राधा राधा कृष्ण बाड़ी बेच से राधा कृष्ण चन किते लंबा कर तुमर बाड़ी की गाड़ी लम्बा थिला थिला बोलछ हाँ। आंगुल आंगुल 90 आंगुल थिला हो 90 आंगुलर बाड़ी 90 आंगुल बाड़ी अरे जे ए हो गई नहीं दादा हाँ। केतेटा गंठी पड़ी थिला केतरा गंठी लागिथिला बोलछ हां 9टा गंठी लागिथिला 9 गंठी बाड़ी हेनताले मोर घर वाला हितिबे ना गो हाँ। इमा चंद्र सेना बचन राधिका चली गले जे चली गले आगर न जलनी तांको आगे समर्पिले मा समर्पिले करी हो नाथ मोर काचा करी सोना मोर काचा करी रांधी चाम चुटक चुटा करिया कदली भजा गो खाउतिले लाଗୁছে मजा खाउतिले लाগুছে मजा कहाँ चट करी हो न त उता पट करी सारा छाय करी खाना पीना बड़ा स्वाद लगला बाबू भल लगला के बड़ा स्वाद लगला नेहंता बनी थिला कि नहीं एंता प्रकार खाना पीना दला बाबू मैं स्वाद करे झाड़ते ना बोले आज कर तमन नोनी बने थिला कि हां नहीं हेले ननी खाना पीना तो दबाटे तो दलो जे हेले मके उठे उठा के दियो हटा से गानु आनी थिला खाना हां एंती कर उठाले बाबू गुरसा टाड़ा कर उठी देसिना पानी बुना करबी हां मानी अनिया सिकाम भारत प्राण शरम तुमर गगष्ट हेबा अंदर गगष्ट हेबा
से वाले से फेरी आशा